thank you to Sister Thais. Ďakujem sestre Tess She rewrote our board from yesterday in za to, že Portuguese. včera prekreslila našu tabulu do portugalčiny. So I'm hoping this is a little less confusing for you. Takže dúfam, že teraz je to trochu menej metúce pre vás. We've gone through two histories Prešli sme cez dve histórie and then brought those two histories to our own. a potom sme priniesli tieto dve histórie This won't be do rubbed našej out vlastnej. tonight, so Do there'll našej. be time. Toto dnes večer nezmažem, takže budete mať čas si to. This is the history of Pyrrhus, Toto je história Pirha, who we realized represented the king of the south. ktorý reprezentuje kráľa juhu. So we're looking at where he begins to be involved in world affairs. Takže my sa pozeráme na to, kedy začal byť zapojený vo svetových udalostiach. We recognize this 10-year history. Rozpoznali sme túto 10-ročnú históriu. Demetrius freeing Môžeme Athens from a dictator. tu zaznačiť Demetria, ako oslobodzuje Atény od Which diktátora, sparks this war between Demetrius and Antigonus čo rozducháva túto vojnu medzi and our Antigonom, allies. Demetriom a So we spojencami. can mark a 10 years Takže môžeme tu zaznačiť 10 rokov zástupnej vojny and then a few years after a that potom an pár rokov alliance. potom je spojenectvo. And this is Antigonus, A toto je Demetrius and Pyrrhus. Demetrius a Pyrrhos. And this alliance is A, first demonstrated in battle a toto spojenectvo je najprv in 301 BC. demonstrované v The only bitke battle where they go in as allies. 301 pred Kristom a je to jediná bitka, We kde sú ako connected spojenci. Pyrrhus to Vladimir Putin, Spojili sme Pirha s Vladimírom but Putinom Putin to Stalin. a Putina so Stalinom. We recognized that this is the beginning of Pyrrhus's work as the king of the south. Rozpoznali sme, že toto je začiatok Pirha ako kráľa juhu. So we overlaid that with World War II. A to sme dali cez druhú svetovú vojnu. We can recognize a history of 10 years, A vidíme tú históriu 10-ročnú. Je to zástupná vojna. and soon after that proxy A krátko po war is tejto, completed, ako je táto zástupná vojna dokončená, an alliance between Hitler and Stalin. je tu aliancia alebo spojenectvo medzi Hitlerom a So this Stalinom. proxy war was World War II in training. Takže táto zástupná vojna, to bola druhá svetová vojna, taký tréning pred druhou svetovou vojnou. Because what World War II really was Pretože to, čo bolo v skutočnosti druhá svetová vojna, was a worldwide struggle bolo to celosvetový boj between fascism and communism. medzi fašizmom a komunizmom. Hitler only went to war with the West A Hitler išiel do vojny len so Západom, because he knew that unless they let him, he couldn't conquer the East. pretože on vedel, že ak on by to neurobil, tak on by nedokázal poraziť Východ. His end goal was always to take down the Soviet Union. Jeho cieľ bol poraziť Sovietsky zväz There's vždy. this proxy war, Takže tu je táto zástupná vojna, which is the Spanish Civil War. čo je španielská občianska vojna. And on the side of fascism is Hitler and Mussolini A na strane fašizmu je Hitler a Mussolini, supporting General Franco. ktorý podporuje generála Franka. And we know that the papacy took this side of fascism in that war. A my vieme, že pápežstvo berie túto stranu fašizmu a sa stavia na túto stranu fašizmu. The Republican government of Spain Na stranu republikánskej vlády Španielska, was Stalin. na tej strane republikánskej vlády bol Stalin. Franco won in that war. A my rozumieme tomu, že generál Franco vyhral túto vojnu. This was a victory for fascism A and Hitler. toto bolo víťazstvo pre fašizmus a Hitlera. So we took this history, Takže my sme vzali tieto dejiny recognized that there was a proxy a war. rozpoznali sme, že toto je zástupná vojna. The next interaction between the king of the north and the king of the south is an alliance. A ďalšia interakcia medzi kráľom severu a kráľom juhu je aliancia, čo prekvapí svet. The other countries recognized Pretože that they were ďalšie natural enemies. krajiny rozpoznali alebo si uvedomovali, že oni boli prirodzení nepriatelia. It was a surprise that Stalin and Hitler would go into an alliance. Bolo to prekvapenie, že Hitler a Stalin išli do aliancie. There
there was two parts to this alliance. A boli dve časti tejto aliancie. Non-aggression pact, Bol to pakt o neútočení, which enabled Hitler to go to war with Western Europe. čo umožnilo Hitlerovi, aby šiel do vojny so západnou Európou. And spheres of influence, A sféry vplyvu, where they divided up kde oni rozdelili particularly Eastern Europe between them. hlavne východnú Európu medzi sebou. The first part was open, A prvá časť bola otvorená, but the spheres of ale influence pact was secret. ale tento pakt o sférach vplyvu bol tajný. First admitted to in 1989. A prvýkrát sa k nemu priznali až v 89., kedy sa priznali k tej tajnej dohode s nacistickou vládou. Zámer tejto aliancie, tej dohody, je, aby to umožnilo Hitlerovi napadnúť Poľsko. Máme v tejto histórii troch spojencov. Poľsko, Francúzsko a Británia. A Hitler chcel zabrať Poľsko a zaútočiť na Poľsko znamená zaútočiť na všetkých troch. A na to, aby mohol napadnúť všetkých troch, tak musel mať mier so Sovietským zväzom. A ten pakt mu dal mier na východnom fronte, takže on mohol viesť vojnu na západnom fronte. Takže Hitler napadol troch spojencov. Takže my začíname robiť aplikáciu a my rozpoznávame 10 rokov, ktoré vedú do času konca. Môžeme tu tiež zaznačiť zástupnú vojnu. A ja chcem, aby sme chcem nám pripomenúť ten rok 1979, kedy zaznačujeme tento dátum ako začiatok zástupnej vojny. A je to tiež rok, kedy pápež ide do Bieleho domu. A môžeme tu zaznačiť nejaké zaujímavé veci na rok 1979, ktoré nás učia o informačnom veku. Takže je to zaujímavý rok. Ale my spájame tých 10 a spájame tú zástupnú vojnu. Ja navrhujem, že ďalšiu vec, ktorú môžeme vidieť medzi kráľom severu a kráľom juhu, je spojenectvo alebo dohoda, ktorá všetkých prekvapuje. A je rozpoznané, že medzi Stalinom a nacistickou vládou je tajná dohoda, ktorá umožňuje druhú svetovú vojnu. A v roku 2014 bola tajná dohoda alebo kolúzia medzi Trumpom a Putinom, ktorá umožňuje tretiu svetovú vojnu. Takže to, čo ja chcem, aby sme o čom diskutovali dnes, je rok 2016. Je to bitka pri Ipse. Sú zatiaľ nejaké otázky? Annabeth? Você podia explicar alguma coisa sobre o que você disse sobre Stalin, o governo nazista? Você falou sobre coalizão, e então você falou de Putin e Trump depois disso. V tejto histórii Pyrrha máme kráľa severu a kráľa juhu. Demetrius a Pyrrhos. V tejto histórii máme kráľa severu a kráľa juhu. Toto je Hitler a Stalin.
A my sme rozpoznali, že král severu a král juhu pôjdu do vojny. Ale predtým, ako pôjdu do vojny, oni začnú ako spojenci. A prvú bitku, ktorú bojujú, sú na rovnakej strane. Takže ja chcem preskočiť z Hitlera a Stalina na Trumpa a Putina, pretože my dávame do línie túto alianciu. 1939 Nemecko, oni podpísali pakt. A my to vidíme, že sa to opakuje v našich dejinách. My vieme, že král severu a král juhu budú bojovať. Ale predtým, ako budú bojovať a dostaneme sa k bitkám ako Rafia a Panium, tak najprv oni budú v spojenectve. A to spojenectvo je za určitým zámerom, za určitým účelom. Tak ako Hitler to potreboval na to, aby mohol napadnúť Poľsko, Trump tiež potrebuje alianciu s Putinom. A to, čo chceme vyšetriť, je to, že prečo on potreboval túto alianciu. A čo sa stalo v roku 2016? Je to jasné? Em 1989 foi liberado a informação sobre a coalizão. A few months before the fall of the Berlin Wall. Alguns meses antes Nepočul som tam tú otázku, ale 1989, pár mesiacov pred pádom Sovietskeho zväzu. Berlínskeho múru. Keď ideme do histórie Pírha, vidíme nejaké postupné bitky a posledné 3 budeme neskôr študovať. A oni ukazujú, že sú to bitky medzi kráľom severu a kráľom juhu. Ale v prvej z týchto 4 bitiek sú spojenci. A v tejto prvej bitke, táto prvá bitka je bitka pri Ipse. V tejto bitke máme 6 skupín alebo 6 hráčov. Máme Antigonos, on berie jednu časť tej armády, Demetrius bol podporovaný Pírhom. Chcem, aby sme urobili jedno dôležité rozlíšenie. Pírho bojuje pre Demetria. On je Demetriov generál. On nebojuje pre Antigona. Títo dvaja muži bojujú proti 3 spojencom alebo 3 silám, mocnostiam. A títo 3 spojenci sú Seleukus, Kassander a Lysimachus. A Ptolemaios neprišiel bojovať. Teda mal prísť bojovať, ale on počul falošnú správu, že tá bitka bola prehratá, že tí spojenci prehrali. Tak on sa nedostavil na to boisko. A predtým, ako pôjdeme a budeme rozoberať na časti túto bitku, chcem, aby sme zvážili jeden koncept. A to je to, že keď sa pozrieme na bitku alebo príbeh, môžeme to vidieť na rôznych úrovniach alebo v rôznych vrstvách. Môže to byť videné z rôznych perspektív.
Does that make sense? Dáva to zmysel? Or do we need to break that down? Alebo potrebujeme to ďalej rozobrať? Destrinchar isso mais. Sister Jessica, Irmã Jéssica, Jessica, do you know what I mean by that? sabe o que rozumieš, čo quer tým dizer? myslím? Do you want to explain? Você gostaria de explicar? Chceš to vysvetliť? I get the idea, but as I don't know very well the history, I couldn't go through the connections. Rozumiem tej myšlienke, ale neviem si to pospájať. Eu não Nemyslím teraz que seja feito túto para esta konkrétnu batalha, bitku, But just the principle. ale ten apenas o princíp. princípio. If you can see something from different perspectives, Ak môžeš niečo vidieť z rôznych perspektív and from a different perspective you might learn a different facet or a different a z iných piece of information. perspektív môžeš sa naučiť rôzne rôzne informácie alebo rôzne charakteristiky. Da informação. Brother Matthias. Irmão Matias. What do you mean by different perspectives? Čo ty myslíš z rôznych perspektív? Is it different viewpoints of history? Iný pohľad na We'll históriu? look at an example. Pozrieme sa na Vamos olhar príklad. exemplo. If you turn to Matthew 13, Ak si otvoríte Matúša 13, verse 24. verš 24. Matthew 13, 24. Matúš 13, 24. If you could read that. Predložil im aj iné podobenstvo, povediac: Nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. When it says the kingdom of heaven is likened unto a man, Keď sa tu hovorí, že nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, who is that man? kto je ten človek? Who is that man that's sowing? Kto je ten človek, ktorý zasial? Brother Matthias. Irmão Matias. Matias. Christ. Kristus. How do you know it's Christ? Ako vieš, že je to Kristus? Because he's going to explain later on. Pretože on to you neskôr wanna go to vysvetlí. verse 37? Takže ty chceš ísť do veršu 37, If you would read that one. ak by si chcel to E ele prečítať. respondendo disse-lhes: A on semeia odpovedal a vossa riekol im: Ten, kto rozsieva dobré semeno, je syn Can človeka. everyone see that that man is Christ? Vidíte všetci, že ten človek je Kristus? So this is a story of agriculture. Takže toto je príbeh poľnohospodársky And we can see that the man that is sowing represents Christ. a my vidíme, že ten človek, ktorý zasieva semeno, je Kristus. Representa Cristo. If you would turn to Mark 4, 26 and 27. Se a gente abrisse Ak by ste si otvorili Marka 4, 4, 24 až 27, 26 až 27, je to rovnaký príbeh poľnohospodársky. Mark 4, 26 and 27. Marek 4, 26, 27. A vravel, s kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil seme na zem. A spával by a vstával vodne i v noci. A seme by schádzalo a rástlo, že sám nevie ako. Does God know how seed grows? Vie Boh, ako rastie semeno? So who does this man represent? Takže koho tento človek reprezentuje? Sister Jessica. Jessica? It's the same story as Matthew. Je to rovnaký príbeh ako Matúš. And the man sowing there is Christ. A ten človek tam, ktorý seje, je Kristus. Kto je tento človek? In verse 27, Vo verši 27 he's sowing. Ele está On semeando. vsadí While he's semeno sleeping, this seed is springing up and growing. a keď spí, tak toto semeno rastie. Semente está surgindo e crescendo. And to the man, this is a mystery. A pre muža je toto Is it tajomstvo. a mystery to God? Será que isso A to nie je tajomstvo pre Boha. So at the very least, we know that this man
has some level of humanity. Takže nakoniec vieme, že tento človek má nejakú úroveň ľudskosti. So it's the same story, Takže je to rovnaký príbeh, but the man here is not Christ. ale človek tu nie je Kristus. Ellen White will tell us that this is us. Ellen Whiteová by nám povedala, že toto sme my. We sow the seed. My zasievame to semeno. So when we talk about a story having different levels, Takže keď hovoríme o príbehu, ktorý má iné rôzne being able úrovne to look at it from different angles, a sme schopní na to pozerať z rôznych úhlov, not one of those angles is wrong, but it can give us more information. a žiadny z týchto úhlov nie je nesprávny, len dáva nám iné informácie. It's the same thing when we were considering the field. Je to rovnaká vec, ako keď zvažujeme to pole. Is it the world or is it the church? Je to svet, alebo je to cirkev? So that's what I mean when I say on different levels. To je to, čo myslím, keď hovorím, že na rôznych úrovniach. And I'm suggesting that we can also see histories or battles on different levels. A ja navrhujem, že tiež môžeme vidieť históriu alebo bitky na rôznych úrovniach. Are we okay with that? Súhlasíme s tým? So in this battle of Ipse, Takže v tejto bitke pri Ipse I want to break it down. chcem to nejak rozobrať. You have Antigonus and Demetrius on one side. Máme Antigona a Demetria na jednej strane. I'll make it a little smaller. Vou fazer isso pouco menor. Práve to trochu menší. Demetrius is being supported by Pyrrhus, Demetrius je podporovaný Pyrrhom, Sendo apoiado por Pirro. who is acting as his general. ktorý zohráva úlohu generála. I've already said this is the 2016 election. A ja som už povedala, že toto sú voľby 2016. The name Antigonus O nome antigo Meno Antigonos means to be like, znamená byť ako, be like. to be alike in like a comparison. Okay. Significa ser igual. byť podobný alebo byť ako. I G U A L A. Yes. It's like equal. Is it correct? That should be fine. Okay, that's Like. all. And ancestor, singular. Byť ako predok. Samuel, you go on and I ancestor. Ancestor. You can keep writing. Go. Now we stop. Erase the O. R A L. So the name Antigonus Takže meno Antigonos means you're equal or like the ancestor. znamená byť ako predok. So who would this ancestor be? Takže kto by boli títo predkovia? When we consider our story of Greece, Keď uvažujeme o našom príbehu Grécka. saying that Antigonus is equal or like unto. A o kom tento príbeh hovorí, že Antigonos je ako kto? Sister Yumi, Jumi? who was the king of Greece? Kto bol král Grécka? In Daniel 8, the first king. V Daniel 8, prvý král. Primeiro rei. Alexander the Great. Alexander Veľký. Alexandre o Grande. He's the empire builder. On je ten budovateľ tej ríše. So Antigonus becomes equal to the ancestor. Takže Antigonos sa stáva rovný Igual ao ancestral. tým predkom. So you could line up Antigonus Takže môžete dať do línie Antigona with Alexander the Great. s Alexandrom Veľkým. And what did Alexander do? A čo urobil Alexander? He built that empire. On vybudoval to So impérium. it's the empire builders. Takže toto je ten budovateľ impéria. You could call this an alpha and an omega. Você pode chamar isso de alfa. Môžete to nazvať alfa a omega. Toto je alfa, Esse é o alfa. This is Alexander, toto je Alexander, who built that empire. ktorý budoval túto ríšu. This is the omega, Toto je omega, Esse é o ômega. Antigonus. Antigonos. He's just like his ancestor. On je taký ako jeho predok. Era seu ancestral. And that is the way that history reads. A to je spôsob, ako Antigonus was the last história or číta. only general who could have united that empire. Antigonos bol jediný a posledný generál, ktorý mohol zjednotiť toto impérium. Prosseguir com aquele império. Who was uniting that empire in the same manner as Alexander the Great. Ktorý zjednocoval to impérium rovnakým spôsobom ako Alexander Veľký. Assim como estava Alexandre o Grande. And when he died, all hope was lost. A keď on zomrel, tak všetká nádej bola stratená. Se foi. So Alexander and Antigonus. Takže Alexander a Antigonos.
Alexander's the empire builder. Takže Alexander je budovateľ impéria. Antigonus is just like his ancestor. A Antigonos je taký ako jeho predok, Igual ao seu ancestral. Who built up Greece in the first place. ktorý vybudoval Grécko na prvom rade, ktorý vybudoval to Grécko. Takže v tejto prvej bitke máte Antigona, Empire builder tento budovateľ impéria, facing off against three allies. ktorý čelí trom spojencom. Confrontando três aliados. These two parties are fighting for what? A tieto dve strany bojujú za čo? Pelo quê? What do Antigonus and Demetrius want to do? Čo chce urobiť Antigonos a Demetrius? Os Demétrios querem fazer. They want to defeat the allies, Oni chcú poraziť tých spojencov, derrotar os inimigos, os aliados. which means to conquer them or subdue them, O que significa subjugá-los ou conquistá-los. čo znamená, aby sa podriadili, alebo aby ich zajali, alebo to control porazili, aby ich mohli ovládať. One day, soon, maybe in a few classes, Čoskoro, možno za pár tých hodín, alebo ďalších tých hodín, čo I budeme want mať, to spend the first half an hour on explaining the US government. chcem stráviť prvú polhodinu, aby som vysvetlila americkú vládu. Not in great detail, but just Nie so vo we can veľkých- understand the mechanics. Nie vo veľkých detailoch, ale len tak, aby sme chápali tú mechaniku. But in an election cycle, Ale v tom volebnom cykle, what the parties are trying to control to, čo sa snažia kontrolovať tie strany, Estão tentando controlar. is three branches. sú tri vetvy alebo tri The zložky. US government is made up of three separate branches. Americká vláda je skonštruovaná z troch zložiek They vládnych. are the executive branch, Takže je tu exekutívna Ramo executivo, vetva alebo this is zložka. the president, Toto je prezident. the legislative, esse é Potom je o legislatívna and the judicial. esse é a o judicial. súdna. The three branches of the US government. To sú tri vetvy americkej vlády. So in 2016, what are our parties fighting for? Takže v 2016, za čo naše strany Take over or bojujú? control. Aby prevzali kontrolu. Conquistar. Executive. You could say the executive, Você poderia dizer Môžete que é povedať o they exekutívnu, actually want to control all three. ale oni chcú kontrolovať vlastne všetky tri. Because as you might notice at the moment, Pretože ak si všimnete teraz, nesse momento. Trump has the executive branch, but he's not very strong. Trump má tú exekutívnu zložku, ale nie je veľmi silný. Because in the last, Pretože v minulom, small election last year, he lost the House. Porque nessa menor pretože eleição, vo voľbách, v tých malých voľbách minulý rok So stratil there's three tú branches snemovňu. Takže v troch that what they're zložkách fighting for in 2016. sú to, čo oni bojujú por tie tri zložky v 2016. em 2016. And we have two separate parties. A máme tu dve rozdielne Antigonus and strany. Demetrius. Antigonos a Demetrius. Antigonus represents Antigonos the empire builder reprezentuje toho budovateľa impéria and is equal to the ancestor a on je rovný tomu predkovi, that built that empire to be. ktorý vybudoval to impérium Construiu na aquele začiatku. império para começar. Demetrius, on the other hand, Demetrius na druhej Na outra strane mão, a gente tem o Demétrio. is entering that battle with an important ally. on vstupuje do tej bitky s dôležitým spojencom. And that ally is the king of the south. A ten spojenec je kráľ juhu. So who is Antigonus? Takže kto je Antigonos? Who then represents the empire builder? Quem Koho é que então representa o construtor? On reprezentuje ako budovateľa impéria. Hillary Clinton. Hillary Clintonovú. Antigonus is Hillary Clinton. Takže Antigonos je Hillary Clinton. So what is she representing? Takže čo ona reprezentuje? Who is she? Quem é ela? Kto je ona? Antigonus. Ona je Antigonos. And if she's Antigonus, who is she like? A ak je ona Antigonos, aká je ona? Ako sa podobá? Sister Annabeth. Alexandre. And who's the empire builder? Who's the A ancestor? kto je ten budovateľ impéria? Kto je ten predok? Quem é o ancestral? You could call this Clinton.
Môžete toto nazvať Clinton. A ona reprezentuje republikánsky roh. O chifre republicano. Toto je predok. A môžete ho nazvať George Washington. Alebo by ste mohli povedať Abraham Lincoln. Alebo Theodore Roosevelt. Ronald Reagan. Môžete hovoriť o ktorom chcete, ale ak by ste chceli ísť do budovateľa impéria, tak ona je rovná tomu, kto vybudoval to impérium na začiatku. Takže Hillary Clintonová sa stáva príkladom tohto impéria, tohto republikánskeho rohu. A Donald Trump toto povedal. Jeho celá kampaň v 2016 ležala na tom argumente, že ona reprezentuje establishment. A on vlastne obrátil toto slovo establishment na také škaredé slovo. On hovorí, že ona je establishment, alebo že taká stoka, alebo proste tá vláda, alebo tak. A on hovorí, že a on mal pravdu a on z toho spravil špinavé slovo a on rozumel, že za čím ona stojí, za tým republikánskym rohom. A ona je rovná tomu predkovi. Alexander Veľký, Antigonos, začiatok a koniec, rovnaká osoba. Emilis. Eu não entendo como a gente tornou Antígonos se tornou ele a Hillary Clinton. So you have two separate parties in 2016. Takže máš dve rôzne strany 2016 a oni bojujú o kontrolu nad 3 zložkami americkej vlády. Governo americano. You can see that? Vidíš to? Sim e não. Eu não sei como a gente pode fazer os 3 aliados, os 3 ramos do governo. Perdão. What are they fighting for in 2016? O čo oni bojujú v roku 2016? O que eles estão lutando em 2016? Poder político. Yeah, but what is that political power? Politická moc, ale čo je tá politická moc? Essas 3 coisas, eu diria. So they're fighting for the 3 branches of the Takže oni bojujú o 3 zložky americkej vlády. And who's fighting for that 3 branches? A kto bojuje o tie 3 zložky? Trump and Clinton. Trump a Clintonová. So when it comes to this Takže keď battle, príde we k have 2 tejto choices. bitke, tak máme 2 voľby. You have Antigonus and Demetrius. Máme Antigonus a Demetrius. One of them is being supported by the king of the south. Jeden z nich je podporený kráľom juhu. And one of them represents A jeden z nich reprezentuje establishment. as Trump tried to define it, the swamp. A ako Trump to nazýva alebo definuje ako nejaká stoka alebo ako močiar alebo mláka. A to reprezentuje alfa a omega. This person represents that A táto osoba reprezentuje to vedenie slávnej zeme, ktoré existovalo od založenia alebo od začiatku. A potom sme rozumeli, že v tejto bitke kto je zabitý a kto sa stáva kráľom. Emilis? Antígono é morto e Demétrio toma o trono. Takže Demetrius sa stáva kráľom a Antigonos je zabitý.
Takže chceš toto redefinovať, predefinovať, alebo si spokojný s tým, že toto je Clintonová? Eu vejo a lógica, não quero redefinir isso, mas eles estão lutando como aliados contra alguém diferente. Eles estão do mesmo lado. What they're fighting against is these. O que eles estão Proti čomu oni bojujú, tak to sú títo. This is what they both want to control. A toto je to, čo oni obaja chcú kontrolovať, ovládať. So if we are happy to define this as Clinton versus Ak sme spokojní toto definovať ako Clinton versus Donald Trump, Clintonová versus Donald Trump, what we have is a story of the US election. tak to, čo máme, je príbeh amerických volieb. And this is the Republican Party versus the Democrats. A toto je republikánska vláda versus demokratická strana versus republikánska strana versus Trump versus Clinton. demokratická. Trump versus Clintonová. One party stands for the Republican horn. Jedna strana stojí za tým republikánskym rohom. It's an omega of the person who created that empire in the first place. Je to omega tej osoby, ktorá vytvorila to impérium v prvom rade, And the na other začiatku. is coming into that battle supported by the King of the South. A tí ďalší prichádzajú podporiť tú So in this bitku battle, ako král juhu. Antigonus is killed. V tejto bitke Antigonos je zabitý. Demetrius flees. Demetrius uteká He's made king a on je spravený kráľom, because his father is now dead. pretože jeho otec je teraz So the mŕtvý. two things I want to pull from this battle. Takže dve veci odtiaľto chcem vytiahnuť z tejto bitky. We need to understand first of all V prvom rade musíme pochopiť that the results výsledok. equal Antigonus killed, A ten výsledok je, že Antigonos je zabitý, Demetrius becomes king. Demetrius sa stáva kráľom. Demétrio se torna rei. And I also want to mark the fact that in this battle, Tiež chcem poznačiť fakt, že v tejto bitke Pyrrhus was undefeated. Pyrrhus nebol porazený. And they make a point of that. A z toho robíme pointu. So Demetrius becomes king from this battle, Takže Demetrius sa stáva král z tejto bitky, despite the loss of his father. napriek straty svojho otca. Considerando a perda do seu pai. And Antigonus is killed. A Antigonos je zabitý. É morto. I'd also like to mark A tiež chcem zaznačiť, that this is the first battle Antigonus has ever lost. že toto je prvá bitka, kedy Antigonos kedy prehral. He's over 80 years of age, On má viac ako 80 rokov. undefeated. Nebol nikdy porazený. Continued his whole career A on pokračoval vo svojej celej kariére. Sua carreira. representing the one ancestor, A on reprezentuje jedného predka, Ancestral, undefeated. neporazeného. Inderrotado, que era inderrotável. Invicto. But also with Antigonus, Ale takisto s Também com Antigonom, Antígono. he has two names. One was given to him on má dve mená, Tem jedno mu dois bolo nomes, dané e foi dado para ele. as a nickname. ako prezývka. Apelido. He's known as Antigonus Monothelmus. On je známy ako Antigonos jednooký. Monothelmus. Antígono Monotaudus. Do you have Cyclops in? Ciclope. Yeah. Yeah. I would rather stick with Monothelmus because it gives the context. Je to proste Antigonos jednooký. Tipo Ciclope, você sabe o que é Ciclope? Algum que tem olho só. I'll just write the definition. Eu vou escrever A apenas napíšem a definição. definíciu. Monothelmus means one-eyed. Monotalmus znamená jednooký. Não, caolho não. Ciclope, essa coisa significa que tem olho só. Monostalm? Monoftalm. Okay, we have the word. We can just call him Antigonus the one-eyed. Então a gente pode Môžeme ho chamar ele volať apenas de Antigonos jednooký. Antígono, que tem olho só. So like
most people, he's born with 2 eyes. Takže ako väčšina ľudí, on je narodený s 2 očami. Then somewhere through the course of his career, A potom niekedy v jeho kariére, durante o curso da sua carreira, počas an jeho arrow kariéry, hit him in one eye and blinded it. ho zasiahol do oka šíp a oslepol na jedno oko. I don't want us to miss our symbology. A nechcem, aby sme stratili tú symboliku. Takže on začína s 2 očami Sometime before this battle, he loses one. a niekedy pred touto bitkou on jedno stráca. Then in this battle, he loses that one A too potom when he dies. v tejto bitke on stráca aj to druhé, a keď zomiera. So if Antigonus represents this empire, Takže Antigonos reprezentuje túto ríšu, as well as Hillary Clinton, rovnako ako Hillary Clintonová. she's representing 2 horns. Ona reprezentuje 2 rohy. One horn has already fallen in battle. Jeden roh už padol v bitke. caiu numa batalha. It's in this battle that other horn falls. A v tejto bitke padá aj druhý roh. Outro chifre cai. If you followed that reasoning, Ak súhlasíte s týmto odôvodnením. Racionamento, esse born with raciocínio. 2, Je narodený s Nasceram com 2, 2. but in this battle, ale v tejto Nessa bitke batalha, the other horn is broken. ďalší roh je zlomený The other eye is lost. a ďalšie oko je stratené. é perdido. So you can bring in this idea of the Republican horn. Takže môžete tu vidieť túto myšlienku republikánskeho We rohu. talk about the Republican horn falling. A my hovoríme o páde republikánskeho rohu. Chifre republicano caindo. The Republican horn has already fallen. Republikánsky roh je už padnutý, je už zlomený, padnutý. It fell in 2016 when Clinton lost. Já caiu. Padol v roku 2016, keď Clintonová prehrala. Hillary Clinton perdeu. So I've discussed Antigonus. Takže my sme hovorili o Antigonovi. What about Demetrius? A Dizer de Demétrio. čo Demetrius? Interesting character. Je to zaujímavá postava. Personagem interessante. Interesting morals. Zaujímavá morálne? Moral behavior. Morálne správanie. Tem comportamento moral interessante. He lost most of the significant battles he lost. On väčšinu Maior parte tých das významných bitiek on prehral. significativas que ele perdeu. Or I would suggest his number one weakness Ou Alebo ja by que som diria povedala, seria že a jeho sua fraqueza slabosť número číslo 1 is the fact that his own people were disgusted with him. era o fato de que seu bolo, próprio že povo estava jeho vlastný ľud s ním insatisfeito com ele. nediskutoval. But Demetrius means Ale his name Demetrius, Demetrius comes from a goddess. jeho meno Demetrius znamená bohyňa. Demétrio significa Bohyňa Demeter. como uma deusa? Uma deusa. Known as Demeter. Bohyňa Conhecida Demeter. como Deméter. And what is she the goddess of? A čoho je ona Ela é uma bohyňa? deusa de quê? The Greek goddess of corn, Je to grécka bohyňa A grande deusa de kukurice a žatvy. milho e da colheita. so what does Demetrius bring? Takže čo prináša Demetrius? Harvest. Žatvu. Colheita. Without Demetrius, there is no harvest. Bez Demetria Demétrio não existe colheita. neexistuje žatva. Nie je So if žatva. we were to go back to our symbology, Takže ak by sme sa vrátili k našej symbolike, people come here and teach ľudia prídu sem a učia. from Arkansas whose names start with T, Z Arkansasu, jeho meno začína na T, that these are equally bad people, že títo sú rovnako zlí ľudia. that both could have won that election, A že obidva, keby vyhrali tie voľby, whether it's said in class or in private, I'm not sure, či už je to v súkromí, alebo v tej hodine to bolo, nie sú si istá, but it's good that Clinton didn't win. že je dobré, že Clintonová nevyhrala. Didn't win. Será que poderia Hillary Clinton não ter ganhado? Because if she had have won, Pretože ak by ona vyhrala, the world would have ended a lot sooner. tak svet by skončil oveľa skôr. I have a problem with that. Ja s tým mám problém. Because without Demetrius, Pretože bez Demetria there is no harvest. nie je žatva. Harvest only came from one of those people. A A žatva príde len s jedným z týchto dvoch ľudí. We wouldn't face raffia, panium, Sunday law without Trump. My by sme nečelili rafii, paniu a nedelnému zákonu bez Trumpa. If Clinton won, Ak Clintonová by vyhrala, what do we have? čo by sme mali? Same as the ancestors.
rovnaké ako predkovia. Same as George Washington. Rovnako ako George Another 4 Washington. years of Abraham Lincoln or Ďalší- Theodore Roosevelt. Ďalšie 4 roky Abrahama Lincolna alebo Roosevelta. Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. Not the end of the world. A nie je koniec sveta. So I think we need to start considering these battles, particularly Ipse. Takže myslím, že by sme mali začať zvažovať tieto bitky, hlavne Ipsus. Because they actually unpack to us how we should observe that election. Pretože oni vlastne odhalujú to, že ako my pozorujeme tie voľby a že za čím títo dva ľudia stáli. And if that makes us uncomfortable, A ak toto nás robí nepohodlnými, we might need to start rethinking our thought process. mali by sme začať prehodnocovať naše myšlienkové procesy, pochody. Why it would make us uncomfortable. Prečo by nás to malo robiť nervóznymi, nepohodlnými? Because prophecy lays it out quite simply. Pretože proroctvo je dané dosť jednoducho. You have two people. Máme dvoch ľudí. Tem duas pessoas. You could say two institutions or parties. Mohli by sme povedať dve inštitúcie alebo dve strany. One of them represents Jedna z the nich ancestor, reprezentuje toho predka, Alexander the Great. Alexandra Veľkého. How this country became great in the first place. Ako táto krajina sa stala veľkou na začiatku. And he's continuing that legacy. A on pokračuje v tom dedičstve. The other one A stands ďalší for harvest. stojí za žatvou, alebo znamená Allied žatva. with the king of the south. Se alinha com o A Rei do Sul. je And in this battle, v spojenectve s kráľom juhu. Trump A v tejto bitke Trump is made king, je urobený Se torna kráľom. rei. taking on these three allies. A on útočí na týchto troch spojencov, The three branches of the US government. na tri zložky americkej vlády. Demetrius is made king, Pyrrhus is undefeated. Demetrius je tornado rei. spravený kráľom a Antigonus had already lost one eye. Antígono já perdeu olho. je neporazený. Already fighting at a disadvantage. Teda kráľ juhu je neporazený. A on, kráľ severu z toho One horn had already fallen. berie výhodu, jeden roh už padol. But when he's defeated in that battle, A keď je on porazený v tej bitke, or when she loses that election, Ou quando ela alebo perde keď ona aquelas prehráva eleições, tú, the Republican horn is broken. tie voľby, tak republikánsky roh je zlomený. It is now hopeless to unite that empire. It's gone. Teraz je beznádejné spojiť to impérium, už je to stratené. Are there any questions so far Existe Máte alguma nejaké pergunta otázky? até aqui? or thoughts? Alebo Algum myšlienky. pensamento? Yes, Brother Philip. Irmão? Filipe? Irmão Felipe? When you talked about looking at these battles from a different perspective, is that what you mean, or are these the points? Keď hovoríš, že pozerať sa na to z iných perspektív, je to to, čo myslíš? Z rôznych bodov? For instance, okay. For example, Napríklad, Antigonus in the actual battle was killed by the three allies. Antigonos v tej bitke konkrétne bol zabitý 3 spojencami. In the application, that wouldn't be the case. Is that what you mean by different viewpoint? Ale v aplikácii to So when nie we je go tak. look at the Battle of Ipse, Takže keď sa pozrieme na bitku pri Ipse, we're going to look at it from two different perspectives. A gente vai pozrieme olhar sa na isso to z através de duas dvoch perspectivas. rôznych one perspektív. perspective. Toto je Isso jedna é uma perspektíva. perspectiva. And what we don't understand now, I think the other perspective will clarify. A to, čo mu E o que teraz nós não nerozumieme, entendemos agora, tak eu acho ďalšia que a outra perspektíva to perspectiva vyjasní. vai clarificar. But kind of like when we look at a verse, Je to niečo, ako keď sa pozeráme na Quando a gente verš, olha para verso, we don't go to another verse to explain the one we don't understand. a gente não vai para nejdeme do outro verso ďalšieho na to, aby vysvetlil ten, explicar ktorému o que a nerozumieme. gente não entende. So I want us to be comfortable with this perspective first. Então Takže eu chcem, gostaria aby que sme primeiramente boli, a gente estivesse confortável com essa perspectiva. Because Spokojný s Antigonus is týmto- killed by s particularly touto Seleucus. perspektívou, Porque Antígono, ele lebo vai ser Antigonos morto bol particularmente zabitý por Seleuco. konkrétne And what does Seleukom. Seleucus use to kill him? E o A que é čo que použil Seleuco usou Seleukus, para aby ho zabil? matá-lo? Elephants. Elefantes. Slony. And we would identify that as a new mode of warfare. A A gente vai my to identificar isso como identifikujeme ako um nový novo typ modo boja. de guerra. So
So in this battle, Antigonus is killed by elephants, Takže v tejto bitke bol Antigonos zabitý selovkom. or as a result of the elephants. Alebo ako Without výsledok those elephants, he z wouldn't tých have lost slonov. the battle. Sem esses elefantes, Bez ele não tých teria slonov oni perco by a prehrali batalha. tú And from this bitku. perspective, we see it come from the three allies. E A z dessa tejto perspectiva a perspektívy gente vê vidíme que isso está vindo dos prichádzať tých aliados. troch spojencov. I think one interesting subject of this battle, Eu acho que Myslím, že jedna zaujímavá téma interessante tejto nessa bitky batalha, thing to consider, uma A vec coisa na para ser zváženie considerada, is that it's discussing a civil war, je, že sa tu hovorí o, že tu which hovorí is o essentially občianskej what vojne, 2016 was. que čo essencialmente je é v o que podstate foi to, čo je 2016. 2016. These aren't just people, Toto nie sú len apenas, ľudia, não se trata apenas de pessoas, but they're political parties. mas são ale ich partidos politické políticos. strany. And where do those political parties, where do they dwell? A E kde onde é oni que prebývajú, esses tie partidos politické strany? políticos eles se encontram? The elections? So if this is the Republicans versus the Democrats, Ak sú Então, se toto são os republikáni versus republicanos demokrati, versus, contra os democratas, what are the Republicans and the Democrats? o que são čo sú demokrati a republikáni? os democratas e os republicanos? They live back here. Oni žijú Vivem tu. aqui. They're part of the three branches. Oni São sú parte súčasťou dos tých três, troch ramos. zložiek. So we also have to understand that these are in some way also the allies. Então nós Takže my precisamos tiež também musíme entender rozumieť, que že títo sú nejakým esses spôsobom aqui tiež também spojenci. são parte dos aliados. And if we're talking about a new mode of warfare, A ak Então, se a gente está hovoríme falando o sobre novom type novo boja, modo de guerra, just simply, what do you understand that new mode of warfare to be? len tak v jednoduchosti, ako rozumiete, že aký je ten nový typ boja? de guerra ser? It's not physical, neither Nie je proxy. to fyzický, I'm going to suggest it's cyber information. Eu vou sugerir que isso é ja informação cibernética. navrhnem, že je to It's cyber kyberinformačný information war. Isso é uma boj. guerra de informação cibernética. Who invented that? Quem inventou isso? A kto to Who invented the vynašiel? internet? Quem é que Kto inventou a vynašiel internet? internet? And regime change and A zmenil sa režim. Numa mudança de regime. Foi? Regime change? regime change. Uma mudança de Alebo regime. zmena režimu. The deep web. Deep A web. Deep Bol web. hlboký It's all been invented by web. the US government. Tudo isso A foi je to inventado vyvinuté pelo americkou governo vládou. americano. So they're taken down by their own weapon. Então, Takže eles oni estão sú sendo vlastne destruídos pela própria porazení arma que vlastnou eles zbraňou. And if you actually look into the 2016 Ak sa election, Na pozriete do verdade, volieb se olhar para a 2016, eleição de 2016, Hillary Clinton was looking like she was going to win Hillary Hillary Clintonová Clinton vyzerala estava parecendo como se ako by ela fosse vyhra. ganhar. until James Comey announced he was investigating her a few days before the election. Até que Kým James Comey oznámil, že ju estava vyšetruje investigando pár dní ela pred voľbami. 2 dias antes das eleições, ele falou isso. And where would you place James Comey on this board? E onde A é que kde by você ste vai colocar umiestnili James Jamesa Comeyho nesse- na nesse tejto quadro? tabuli? He's in here. On je Está tu. aqui. FBI. Ele On je é FBI. So I think you can see this story on its own, Takže ja myslím, že vidíte tento príbeh samotný, but we also want to look at it from a different perspective and we'll gain more light on that. ale Mas eu acho que você pode uvidíme to aj olhar z inej disso de uma perspektívy a diferente dáme na to perspectiva e a gente vai ganhar viac mais svetla. luz a partir disso. Particularly on the elephants. Hlavne na slony. Particularmente quando a gente se trata dos elefantes. Any other thoughts or comments? Alguma Máte ešte outra nejaké ideia myšlienky ou alebo comentário? komenty? Brother Joaquin. Irmão Joaquim. I didn't get why when Antigonus dies, the second horn falls. Nerozumiem tomu, že keď zomiera Antigonos, že druhý roh Because I padá. thought Hillary was a Democrat, Pretože ja som myslel, že Hillary bola demokrat. and the Demokratka. horn we're talking about is the Republican. A ten roh, o ktorom hovoríme, bol republikánsky. So I'm not getting what is the relationship. Nerozumiem, čo je ten vzťah. When the US government was created, Keď bola Quando o vytvorená governo americká americano foi vláda, criado,
There was no Republican or Democrat party. Vtedy nebola demokratická alebo republikánska When it strana. talks about a Republican horn, it's not talking about the political party of the Republicans. Keď sa hovorí o republikánskom rohu, tak nehovorí sa o republikánskej strane. It's talking about their system of government. Hovorí sa o systéme ich vlády. So I would not tie the Republican horn to either party. Takže ja by som nespájala ten republikánsky roh s tou stranou, so žiadnou stranou. Unless you come to this snapshot and you see it's Clinton. A menos que você chegue Len ak prídete do tohto obrázku a vidíte, že je to Clintonová. But when you consider the Republican Party, Ale keď uvažujete o republikánskej strane or the Democrat Party, alebo demokratickej strane, the Republican Party, I think, was formed around the 1860s. myslím, že republikánska strana bola vytvorená niekedy okolo 1860, Just prior to the Civil War. krátko pred občianskou vojnou. So 1850s, I would think. Takže asi 1850. roky. That it came later, before the government was set up. Ale prišlo to neskôr, predtým ako tu bola ustanovená vláda. And they've just appropriated those names to themselves, Republican or Democrat. A oni len nejako upravili tie mená, že republikáni a demokrati. And then they've actually switched roles over time. A oni potom neskôr si vymenili tie So úlohy. for one example for that, A jeden príklad na to in the American Civil War, je, že v americkej občianskej it was vojne the Republican Party that was fighting to free the slaves. bola to strana republikánska, ktorá bojovala za oslobodenie otrokov. But by the time you get to the civil rights movement, Ale do času, keď sa dostanete do k hnutiu za občianske práva, they're opposing the civil rights movement. Now it's the Democrats. oni sú proti, tam už sú proti občianským právam, teraz sú to demokrati. So there's actually a period in history where they changed roles. Takže v histórii je určité obdobie, kedy oni menia What they úlohy. represented when they were created. To, čo oni reprezentujú, keď boli vytvorení. So that's one of the reasons I want to just To je spend a jeden little bit of time explaining that history. Z dôvodov, prečo som strávila nejaký čas nad tým, aby som vysvetlila tú históriu. What was happening around the time those parties were created. A čo sa dialo v tom čase, keď boli tieto strany vytvorené. So I wouldn't say that the Republican horn has any link just to the Republican Party. Takže ja by som nepovedala, že republikánsky roh má nejaké spojenie s republikánskou stranou. But when we come to our reform line and begin it in 1989, Ale keď prídeme k našej reformnej línii, ktorá začala v it's the Republican Party 1989, that really speaks for Protestantism. je to republikánska strana, ktorá hovorí za protestantizmus. It's Reagan that goes into an alliance with John Paul, he's Republican. Je to Reagan, ktorý ide do spojenectva s Jánom Pavlom, on je republikán. It's George Bush at 9/11, Je he's to Republican. George Bush pri 9/11, je to republikán. It's Trump now, Republican. Je to Trump teraz a je to republikán. And it'll be Republicans at Sunday law. A budú to republikáni pri nedeľnom They're zákone. the ones that are tied to Protestantism. Pretože oni sú tí, ktorí sú spojení s protestantizmom. Is that all right? Je to v poriadku? Sister Rosie? Rosie? It was the Republican Party was created in Republikánska March strana 20th, 1854. bola vytvorená 20. marca March 20, 1854. 1854. Beginning of the Republican Party. Začiatok republikánskej strany. O Partido Republicano. Yes. So when you picture America, Takže keď si zobrazíte Ameriku, there's the northern states and the southern Bible Belt. je tam sú tam severné štáty a ten južný biblický pás. The Republican Party was the northern states. A republikánska strana boli tie severné štáty. The Republican Party represented the northern states. Oni reprezentovali tie severné štáty. Republicano representa os estados do norte. Their first president, Abraham Lincoln.
A bol prezident Abraham And Lincoln. then they fought for the abolition of slavery. A oni bojovali za oslobodenie otrokov. But now it's like they've switched roles. Ale teraz je to ako keby si oni vymenili úlohy. Particularly evident in the civil rights movement. A hlavne je to evidentné v hnutí za občianske práva. Now it's that southern Bible belt that's so strongly Republican. Teraz je ten južný biblický pás taký silný And it's the north republikánsky. that's Democrat. A je to sever, ktorý je demokrat. For the most part, that's how they divide. Teda juh je republikánsky a sever je demokratický. Oni bojujú medzi sebou. Brother Ethan. Irmão Ethan. Ethan? Eu perdi essa parte dos elefantes porque eu estava escrevendo. O que era isso? So, in the Battle of Ipse, V bitke pri Ipse it's elephants sú to slony, that decide the course of that battle. ktoré rozhodujú o smere About tej 400, 500 bitky. elephants Je tam 450 slonov. are what results in the death of Antigonus. É o que resultou A na aký je morte de aký je výsledok? They cut him off from the bulk of his army. Oni ho odrezali od svojej armády, Antigona. do seu exército. And when we go into our studies, A keď ideme do našich štúdií, we understand elephants to represent a new mode of warfare. my rozumieme, že slony reprezentujú nový typ boja, representando novo modo de guerra. Which I still want to define. Que eu ainda čo quero definir. stále chcem definovať. Brother Andres, Irmão Andrés, Andreas? não entendi. O que ela falou do conceito de Estados Unidos e Laodiceia? E agora a gente tem os protestantes e os republicanos. E os protestantes agora eles não são mais. Tá otázka nie je počuť. E os republicanos, de forma externa, eles têm esse nome de serem republicanos, mas... Então, de forma externa, no exterior, eles podem representar algo, mas internamente eles representam outro. so if we were to go into Revelation 3 and consider Laodicea, Ak by sme išli do Zjavenia 3 a hovorili by sme o we Laodicei, understand alebo that we zvážili won't by sme, read it now, Nós Nebudeme não vamos to ler teraz isso čítať. agora, mas nós entendemos. but it represents the condition of Adventism at the end of the world. ale reprezentuje to stav adventizmu na konci sveta. And one thing that we understood through Acts 27 A jedna vec, ktorej sme pochopili skrze skutky is that you can 27, parallel the path of Adventism je, že môžete dať do paralely cestu adventizmu O adventismo with the United States, com os Estados so Unidos. Spojenými both štátmi. institutions, Ambos Obe são inštitúcie. instituições. and their paths parallel at every single waymark. A oni Eles sú v paralele v passam de každom forma jednom paralela em milníku. cada marco. And the problem with Adventism A problém s O problema com o adventizmom adventismo is we've forgotten why we were raised up, what principles raised us up in the first je, place. že sme zabudli, prečo sme boli pozdvihnutí, z akého princípu. primeiramente. We compare and contrast. Nós A comparamos e porovnávame a dávame do Might be an protikladu. interesting study to consider what the United States was created for. A mohla by byť zaujímavá štúdia zvážiť, že prečo boli vytvorené Spojené štáty. And I would suggest why we're reading the Constitution in different ways. A ja navrhujem, že prečo čítame ústavu iným spôsobom. Forma, estamos lendo a Constituição de formas diferentes. Because when we get to 2016, Pretože keď sa dostaneme k Quando a gente chega 2016, em 2016, as Brother Andres said, ako povedal brat Andres, it's the Protestants of America that think Trump is going to restore the Constitution. sú to protestanti Amerika, protestantská Amerika, ktorá bude chcieť obnoviť tú The lines of ústavu. prophecy show us that he's the one that destroys it. e A as línia linhas da profecia é proroctva aquela hovorí que nám, nos že mostra Trump que je ele ten, aquele ktorý que to vai ničí. destruir isso. And Hillary Clinton stands for the people that created it in the first place. A Hillary Clintonová stojí za ľuďmi, Hillary ktorí to Clinton vytvorili representa aquele na začiatku. povo que criou essa Constituição a primeira vez. So it would be an interesting study to consider the Constitution and what the United States was raised up for. Então, seria Takže estudo bola by muito to zaujímavá interessante štúdia considerar a Constituição e a zvážiť, razão že para que os prečo Estados boli Unidos foram Spojené criados. štáty vytvorené. So to recap, Takže aby sme si to zhrnuli, I don't mean to be hard on Brother T,
Eu não quero assim Nechcem byť ser tvrdá muito na, pesada contra o irmão T. Very fond of him. neviem, ako sa Eu volá, sou amiga to meno deles. ušlo. No, sorry, can you say? I like him. He's a good person. On je Eu dobrý sou amiga človek, dele, ja ho eu mám gosto rada, dele, uma boa pessoa. So I'm not being harsh. takže Não tô nechcem byť sendo tvrdá. Constrangedora com isso. But I don't think we're finished looking at the 2016 election. Ale Mas eu não myslím acho si, que že a gente sme termina sa de olhar essa situação neskončili com pozerať as na eleições tie de voľby 2016. Because I'm not 2016. sure if we realize just how wrong we got it. Pretože nie Porque eu som não si estou istá, seguro se či a sme gente se dá rozpoznali conta de to, quão errado a ako gente nesprávne to entendeu máme. isso. It goes deeper than saying, oh, we should have known Trump would win. Ono Isso to é muito ide mais simples hlbšie do ako que to, a že by gente sme dizer mali que, vedieť, že Trump a gente vyhrá. sabe que Trump deveria ter ganhado. Because whoever was going to win must be rich. Porque quem Pretože quer que vai ktokoľvek vyhrá, ganhar tak má deveria byť ser ten. rico. And we think he has a lot of stuff. E a gente acha que ele tem muita coisa. It goes deeper than that. Isso é A muito mais profundo do que myslím, isso. že to Why we got ide to hlbšie 2016 ako wrong? toto. Por que a gente A teve prečo to ou máme, teve prečo máme 2016 nesprávny ten errado? Because it 2016? wasn't reading into his personal wealth that made us get it wrong. Porque não Pretože era olhar para sua je to nebolo to ten pessoal que fez com que osobné tudo bohatstvo, čo tivesse nás isso de viedlo forma errada. k It's how omylu. we're defining politics, É como a gente Ale está je to to, definindo ako my the definujeme Constitution, e a politiku Constituição. a and ústavu whether or not we're listening to a či my which stream of počúvame, information we're listening to. alebo že Se é ktorý sobre qual prúd fonte de informácií my informação, počúvame. Da mídia que a gente está escutando hoje. So to recap the battle of Ipse from this perspective, Takže aby sme A fim de zrekapitulovali recapitular bitku pri Ipse a z tejto batalha de Ipsum perspektívy, dessa perspectiva, we see two parties, two people, vidíme vê dois dve partidos, strany, dvoch duas ľudí. pessoas, Antigonus and Demetrius. Antigonos a Demétrio. Demetrius. They're both going into this battle against three allies. Oni Ambos idú estão obaja indo do nessa tejto batalha bitky contra proti esses trom três spojencom. Antigonus is cut off from his army Antigonos je Antígono, ele odrezaný é od svojej retirado, armády cortado do seu exército, due to the elephants. devido aos kvôli elefantes. slonom. Can't be saved, he dies. A on Não nemôže pode byť mais ser zachránený a salvo, zomiera. Demetrius then Demetrius becomes king. potom sa Então stáva Demétrio kráľom. vai se tornar rei. He's going to this battle with a general. On Pyrrhus. ide Ele do vai tejto nessa bitky s batalha com o generálom general Pyrrhom. Pirro. We defined Antigonus A A definovali gente sme define Antigona. Antígono as his name meaning Jeho meno equal to the znamená ancestor. rovný com seu svojim nome predkom, sendo, alebo significando svojmu igual predkovi. ao ancestral, singular. And if Alebo he's ako equal to predok. the ancestor, we can do an alpha and an omega. E A se s ele é týmto igual ao rovný ancestral, predok a môžeme gente pode urobiť fazer alfa a alfa e omega. ômega. Beginning and the end of the empire. Je to Começo e začiatok o a fim do koniec império. impéria. You can line up George Washington, Môžeme tu pode dať do alinhar linie George Georgea Washington. Washingtona, the beginning of this empire, začiatok início desse império, with tohto Hillary impéria Clinton. Com Hillary a s Clinton. Hillary We also Clintonovou. understand A that he tiež has one eye. E a gente sme também pochopili, entende že que ele tem on má jedno oko. Born with two. Bol narodený s dvoma In the course of his life, he'd lost one. a v jeho živote sme stratili jedno This battle now, he's killed. He loses his other eye. a v tejto bitke on je zabitý a stráca druhé oko. There's nothing wrong with that other eye. Não tem A nada nie je errado nič com zlé aquele s tým outro olho. druhým He's okom, nie je fighting nič. in battle over 80 years of age with one eye. Ele está On lutando bojuje numa v batalha tých com mais de bitkách 80 anos de idade viac com ako um olho. 80 I want us to ročný note this is s jedným intact. okom. Eu gostaria de dizer Chcem, aby que sme a gente videli, notasse že que toto isso aqui je está intacto. It's tak. not something that had been damaged over this history Não A nie je to algo que niečo, tenha čo sido bolo ou que poškodené v foi týchto dejinách, danificado durante essa história. to where it finally crumbles. A Onde, kým até to o ponto onde úplne sa rozsype. finalmente se quebra. It falls when he's killed. On padá, keď je zabitý. Cai quando ele é morto. Then we defined Demetrius. Potom sme Então, a gente definovali define Demetria. Demétrio. His name comes from Demeter, Jeho O meno nome prichádza dele surge, parte z de Demeter. the goddess of corn Je and to harvest. bohyňa a deusa bohyňa do milho. kukurice a So žatvy. it's Demetrius that brings harvest. Então, Takže je to Demétrio que Demetrius, traz a ktorý colheita. Without Donald Trump, prichádza, there would be no prináša Raffia, no Panium. žatvu. Donald Trump Bez Donalda não teria Trumpa by Raffia nem neexistovala Panium. Raffia ani There's no Panium. Raffia, no Panium, we don't have a harvest. Ak by nebola Raffia a nem Panium, Panium, tak a gente não nebola tem by žatva. colheita. Brother Joaquin. Irmão Joaquim, ¿Usted se enfática con que el cuerno estaba intacto al momento de la muerte? you were emphatic about the horn being intact until the point where it dies. Hovorila si, že ten roh bol
neviem, zlomený, až kým There's no nezomrel. progressive fall. A nevidíš tam progresívny pád? I think when it comes to this story, Myslím, že Eu keď acho que prídeme quando k chega tomuto nessa príbehu, história, we can see it intact and falling at once. vidíme a tam gente pode to ver que, zlomenie a padnutie naraz. intacto e uma queda de uma vez. We can mark a dictator in 2016, A gente pode marcar Môžeme zaznačiť diktátora na 2016, 2019, Panium and Sunday Law. Panium a nedelný zákon. And at each waymark you can see the raising up of a dictator. A každý milník vidíme povstanie diktátora, levantar de alebo um ditador. pozdvihnutie So I'm not diktátora. suggesting you can't see the horn broken at other points. Takže ja nehovorím, že nevidíme ten roh zlomený v iných bodoch. But I'm trying to make sure that people are understanding in this story. Ale ja sa snažím vysvetliť, že aby ľudia chápali tento It's not príbeh, giving us the idea of a gradual breakdown. a to nám nedáva tú myšlienku, že sa to nejako graduálne rozpadá alebo láme. The ancestor A and ten Antigonus predok is consistent all the way through to 2016. je konzistentný, alebo ten Antigonus je konzistentný až celú cestu až do roku 2016. To make sure we don't put into history what we want to see. A musíme sa ubezpečiť, aby sme nedávali do histórie to, čo chceme tam vidieť. Building a story of destruction that's not in this story. A vybudovať príbeh deštrukcie, ktorý nie je v tomto But príbehu. people make application of 9/11 and seeing the horn fall. No, ľudia robia aplikáciu 9.11 a vidia, že padá ten roh. Is that okay? Tá bem? Are there any other thoughts or questions? Sú tam nejaké ďalšie myšlienky alebo otázky? What we haven't done To, čo sme neurobili and what we could do in the last few minutes a to, čo by sme mohli urobiť v posledných pár is minútach, consider World War II. je zvážiť druhú svetovú When vojnu. it comes to World War II, Keď you don't príde have 6 players. K druhej svetovej vojne, tak nemáme tu 6 hráčov. Tem 6 personagens. You just have the 5. Máme len Só tenho 5. 5. So it doesn't give you this story of Antigonus and Demetrius. Takže nám to nedáva ten príbeh Antigona a Demetria. Because when we come to World War II, Hitler is already in power. Pretože keď prídeme k druhej svetovej vojne, tak Hitler už je pri moci. Now it's just a story of these two, King of the North and King of the South. Teraz je to príbeh len týchto dvoch, kráľa severu a kráľa juhu. 5 players instead of 6. 5 hráčov na miesto 6. So if we were to consider what that looked like, Takže ak by sme uvažovali o tom, ako to vyzeralo, then we have Hitler. takže máme tu Hitlera And he's being supported by Stalin a on bol podporený Stalinom Apoiado por Stalin. against a threefold enemy. proti Contra esse inimigo trom spojencom. Ipse. This is Poland, Polsko, Polônia, Britain, a Británia Grã-Bretanha and France. a Francúzsko. The Allies, the Allied forces. Sú to são aliados, spojenci, são as alebo forças aliadas. tie mocnosti spojenecké. So Hitler, Então, Takže Hitler, what is he trying to take predominantly? čo on o que sa ele hlavne está snaží tentando, zobrať? conquistar de forma predominante? Falando. Poland. Polsko. So he goes into Poland Takže on ide do Vai pra Polska Polônia, and he takes it. a on ho zaberá. Is that a slow process or a fast Je to process? pomalý proces alebo um rýchly processo proces? rápido ou processo devagar? Very quick. Rapid, fast. Veľmi rýchly. Rápido. Rápido. So one of these branches is taken quickly. Takže jedna z týchto zložiek je vzatá rýchlo. tomado rapidamente. And what then happens is it sparks war with the West. A čo sa potom deje je to, že to zapaluje vojnu, rozducháva vojnu so Západom. Então, Takže se a my gente sme considera zvážili a invasão da inváziu Polônia, Polska It brings in a different, a something different to consider. dáva nám to traz niečo pra ďalšie gente na algo zváženie. diferente para se considerar. Because when we talk about World War II, Pretože keď hovoríme o Fala druhej da Segunda svetovej Guerra vojne, Mundial, how many fronts are there? koľko je tam frontov? Two fronts. Dva fronty. The invasion of Poland is Hitler taking on those three allies. Invázia Polska je Hitler, že zaútočil na tých troch And he takes spojencov. one quickly, A on Poland. berie jedného rýchlo, to je Polsko. What did Trump take quickly? Čo Trump berie rýchlo? Conquistou rapidamente. Executivo. Executive branch. Exekutívnu O ramo zložku. executivo. One branch is taken quickly. Jedna zložka je vzatá Tomado rýchlo rapidamente. The executive and the judicial take time. E o a exekutívna a judicial e o súdna trvá legislativo dlhšie. tomam tempo.
But what this sparks that we don't see in the teda history of legislatívna. Pyrrhus Mas o que A isso to, čo acende, que a vidíme gente tu não consegue v ver na história histórii de Pirra, Pirha, is war on the western front. je bitka alebo vojna na západnom fronte. So when did World War II begin? A kedy začala druhá svetová vojna? Quando? When? Kedy? Sister Annabeth, Irmã Annabeth? when did World War II begin in our history? Kedy začala druhá svetová vojna v našich dejinách? 1945, não? In application, V aplikácii? Aplicação. when did World War II begin? Kedy začala druhá svetová vojna? In the actual history, it ended in 1945. Na história real, V skutočnej histórii to skončilo v 1945. terminou. Obrigado. Yes. Se você está perguntando quando começou no nosso tempo, When can we mark World War II repeating? Kedy môžeme zaznačiť druhú svetovú vojnu, že sa opakuje? If you agree World War II is repeating, where would you mark the beginning? Ak súhlasíš, že sa opakuje druhá svetová vojna, kedy zaznačíš začiatok? 1989. So before World War II begins, Takže predtým, ako začala druhá svetová vojna, what do the King of the North and the King of the South do? O que faz čo o rei urobil do kráľ norte e severu do a sul? kráľ juhu? They make an alliance. Urobili spojenectvo. When did they make an alliance in our history? Kedy urobili spojenectvo v našich dejinách? 2000? Yes. 2014. So wherever World War II begins, it must be after 2014. Takže kedykoľvek druhá svetová vojna začína, musí to byť po 2014. Mundial começa tem que ser depois de 2014. But it's a war on two fronts. Ale je to vojna na dvoch The frontoch. Western Front begins first and then the Eastern Front. Najprv začína západný front a potom je Frente východný ocidental front. começa e então a frente oriental. The Western Front began with what invasion? A západný front začína akou inváziou? Qual a invasão? A invasão da Polônia. Inváziou do Poland is Polska. part of what? E a A Polônia Polsko je parte súčasťou de čoho? quê? Three allies. Dos três aliados. Troch spojencov. So when did the King of the North and the King of the South go into an alliance Takže kedy kráľ Quando é que severu o a rei do kráľ juhu norte idú e o do rei do sul spojenectva, entram numa aliança? to take on three allies? aby zaútočili na troch spojencov? 2016. So when did World War II begin in our time? Takže kedy začala druhá svetová vojna v našom čase? Začala No 2016. Yes. And this is 2016. war on the Western Front. Áno, a toto je vojna na západnom fronte. So if the news looks intense, Takže ak správy vyzerajú intenzívne, Muito intensas. it's because they're reporting war on the Western Front. je to preto, lebo oni reportujú vojnu na západnom fronte. And some of them recognize what they're living through. A niektorí rozpoznali to, čím prechádzajú alebo čím žijú. período eles estão vivendo. And we understand Alebo that kde žijú. sometime over in this history, E a gente entende A my que rozumieme algum tento čas v momento tejto do tempo histórii, dentro dessa história there'll be war on the Eastern Front. vai haver že tu bude guerra vojna frente na východnom ocidental. fronte. And what is war on the Eastern A Front? čo je vojna na východnom fronte? Who Que é is, a guerra na frente oriental? who is Hitler fighting on the Eastern Front? S kým Hitler bojuje na východnom fronte? Sister Annabeth. Irmã Annabeth. O rei do sul. And who was that E quem era esse in World War II? na Segunda Guerra? A to bol kto v druhej svetovej vojne? Stalin. Král juhu. Takže So Stalin. we understand that musíme, Trump will fight Putin. musíme rozumieť, že Trump bojuje s Putinom, When war begins on the Eastern Front. keď začína vojna na východnom fronte. But it's worth paying attention to what's happening right now. Ale stojí za to si všimnúť, čo sa deje teraz. Alebo Because what did the Eastern Front look like? sledovať to. Lebo ako vyzerá ten východný front? Sister Jessica, Irmã Jéssica. Sika? what did the Eastern Front look like? Ako vyzerá Parecia východný a front? frente oriental. In our line?
In this history, Não, nessa história. just in World War II. Apenas V na týchto dejinách Segunda Guerra v Mundial. druhej svetovej vojne. I don't know. Does anyone else have any idea? Neviem. Máte ešte Alguém mais niekto teria nejaké alguma myšlienky? ideia? Perhaps I've worded it in a confusing way. Talvez Možno eu, som to povedala takým de uma forma zmetujúcim confusa. spôsobom. Irmão Felipe. Filip? Alice? What I'm thinking, O que eu estou To, nad pensando? čím ja the uvažujem, war on the Eastern Front je vojna na východnom fronte. Oriental? looked almost identical to war on the Western Front. Vyzerá takmer Parece identicky quase ako vojna na idêntica západnom com fronte. essa da frente ocidental. So if we want to know what it looks like when Trump and Putin are fighting, Então, se a gente quiser saber Takže ak como chceme se vedieť, parece ako to quando vyzerá, keď Trump Trump a e Putin estão bojujú, lutando, then we should be observing how Trump is fighting on the Western Front. potom by sme mali sledovať, ako Trump bojuje na západnom fronte. Na frente ocidental. Because he's going to fight the same way. Pretože on bude bojovať rovnakým spôsobom. That makes sense, Sister Jessica. Dáva to zmysel, Jessica? More or less, I'm not getting very well. Viac menej, ale nerozumiem So tomu is it úplne just dobre. this issue or is it what we've been discussing? Je to iba tento problém, alebo to celé, o čom hovoríme? Sentido. I wasn't present in some of the class about the Second World War. Nebola som tu, keď bola tá hodina o druhej svetovej vojne. So those lines are kind of mixed in my mind and confused with the lines. It's all mixed. Trochu sa mi to mieša s tými líniami. My guess it would be that it was the Cold War. Myslím, že typla by som si, že by to bola studená vojna. Guerra Fria. A čo by bola studená vojna? Alebo čo bola studená vojna? Dessa linha pra frente. Would be that line. This line? Táto línia? That part. I'm suggesting this history. Estou Ja sugerindo que essa navrhujem, že história, tieto We're dejiny marking the time of the end here, označujeme čas konca tu. ending with the Spanish Civil War. Je to koniec terminando com a španielskej Guerra občianskej Civil vojny. Espanhola. That's a proxy war between the King of the North and the King of the South. Isso é uma guerra A de to je ocupação zástupná entre o vojna Reino medzi Norte e kráľom Reino severu a kráľom So juhu. at the end of that proxy Takže na war, konci tejto Sul. zástupnej Dessa vojny, guerra por procuração. April 1939, apríl 1939, First, you mean? No. yes, Ok, 1º de abril de 1939 represents 1989, the end of that proxy war. to reprezentuje 1989, koniec tej zástupnej vojny. Then there's an alliance between the King of the North Potom je tam spojenectvo medzi kráľom severu a kráľom juhu, that we see in 1939, ktoré vidíme v roku 1939, August, august em agosto and 2014. a 2014. This is the collusion that we hear spoken of. Isso é Toto a je coalizão que tá nós kolúzia falamos. alebo tajná dohoda, o Then ktorej sme that hovorili. collusion is with a A purpose, tá tajná Essa dohoda má coalizão, ela určitý tem um zámer, propósito. to engage in war, aby sa zapojili do vojny. but specifically war on the West. Mas especificamente guerra no Ale hlavne do vojny na Because západe. at this point in time, Pretože v tomto nesse bode ponto aqui no tempo. the purpose of the King of the North and the King of the South, zámer kráľa severu a kráľa juhu, or their end goal is the same. alebo ich konečný cieľ je rovnaký. So they work together, Takže oni pracujú spolu. Trabalharam juntos. and that is war on the Western Front. A to je vojna na západnom fronte. And then at some point these A potom allies v určitom bode turn on each other. títo spojenci sa obratia proti sebe. Se voltar um contra o outro. And now you also have a war on the Eastern Front. E agora você também tem uma guerra. A na frente teraz máte oriental. tiež vojnu na So if východnom we're fronte. discussing Takže the Cold War, my hovoríme o studenej vojne that's back in this history. a to je naspäť v týchto dejinách. But if we're making application of World War II, it began in 2006. Ale ak robíme aplikáciu na druhú svetovú vojnu, tak začína to v 2016. Okay? Tá tudo bem? And I just wanted to leave us with the thought A ja som len chcela, aby sme odišli, that the Western Front and vlastne, the Eastern Front look the same. aby sme Pensamento de que chápali, a že frente východný front a ocidental e a západný frente front oriental, elas são iguais, vyzerá são a rovnako. mesma coisa. So if we want to consider what it looks like when Trump and Putin are fighting, Takže ak chceme vedieť, ako to vyzerá, keď Trump a Putin bojujú, Putin estão lutando.
it would, I think, be beneficial to observe how Trump is fighting the West. Myslím, že by to bolo prínosné sledovať, ako Trump bojuje so Západom. Brother Emilis. Emilis. Você fez uma série de comparações e contrastes da Segunda Guerra Mundial. Desenhou vários símbolos e aplicou para o nosso tempo. Por que a gente pode tomar esse período de tempo da Segunda Guerra Mundial e também aplicar? Em 2016, 6 anos para frente, então começaria a Segunda Guerra Mundial. Can you repeat that last sentence, sorry? Pode repetir essa última sentença, por favor? Se a gente está marcando 2016 como o início da guerra, por que a gente não pode marcar 2022 como o fim? Então algo vai acontecer. What would be our license to do that? Qual seria a nossa licença para fazer isso? Ako by sme mali licenciu to urobiť? Ja nepočujem tú otázku. Porque a gente trouxe várias similaridades e características direto da linha. We draw a lot of characteristics from Millerite history. Nakreslili sme si, napísali sme si Perhaps more than any other line. veľa charakteristík z milerických dejín, pravdepodobne viac ako z ktorejkoľvek ďalšej línie. To October Ak by sme išli k 19. aprílu do oktobra 22., tak čo sú oni v našich dejinách? Pode repetir, por favor, não ouvi. This is Millerite history. Toto je milerická história. What is April 19 in our A čo je na našej reformnej línii 19. apríl? 11 de setembro. What is Je to October 22? 9.11. Čo je 22. október? Just make it the priest. Pre kňazov. Ráfia. 2019. 2019. How long is this period? Ako dlho trvá toto obdobie? How long is this period? Quanto tempo é esse? 6 mesiacov. A toto obdobie? 18 Vários years. dias. 18 rokov. 8 anos. I don't know if we go as in-depth into any history as much as the Millerites. Neviem, či ideme do takej hĺbky, do ktorejkoľvek histórie ako do milerickej. Mas eu acho que a gente Ale myslím, že by sme si mali byť opatrní. Particularly when we want to add and subtract them or take them literally. A hlavne, keď chceme k tomu pridať, alebo chceme to aplikovať doslovne. We need a really good, solid Myslím, že reason to do potrebujeme naozaj dobrý, precisa de uma pevný dôvod, aby sme to mohli boa urobiť. para fazer isso. and a story that ties them together. E a história que possa conectá-las. Ten And príbeh, we ktorý saw to that spája. was more difficult than it looked when we considered 1991. A vyzerá to zložitejšie, ako to vyzerá, keď je to zložitejšie, ako to vyzerá, keď sa pozrieme na 91. a 1989. 1991 represent E o que que esse A čo 1991 reprezentuje 1991? A morte. the death. Smrť. So when we consider Panium and Sunday, Takže keď zvažujeme Panium a nedelný zákon, what is 1991? čo je 1991? What then is Panium? A- When then is it wounded? Čo je Panium? Kedy je tá rana? The King of the South. Kráľ juhu. This is the first history of the death of the King of the South. Toto je prvá história smrti kráľa juhu. He's going to fall. Ele vai A on cair. padne? When does he fall again? Quando A é que kedy ele on cai de opäť novo? padá? Pânio. Do you want to mark Panium as the beginning or the end of that process? Pri Quer marcar Paniu. Pânio como começo ou A fim desse processo? Panium je začiatok alebo koniec toho procesu? So when does he begin to fall? Takže kedy on Quando ele začína começa a padať? cair? Então teria que ser Ráfia, não? The King of the South is victorious at Raphia. Mas o rei do Kráľ sul é pri vitorioso. Rafii, ale kráľ juhu je zvíťazil This is pri Daniel Rafii. 11 verse 40 that we're discussing. Toto je Daniel 11.40, o ktorom hovoríme. The war between the King of the North and the King of the South. Vojna medzi kráľom severu a kráľom juhu. Where does verse 40 end A kedy končí verš 40? and 41 begin? A začína 41. Decreto dominical. So this war between the King of the North and the King of the Takže South táto must vojna extend to Sunday law. Então, essa medzi guerra kráľom então, severu a kráľom juhu musí até o decreto dominical. sa pretiahnuť až do nedelného zákona. Takže ja navrhujem, že je porazený pri Paniu And it
falls till Sunday law. a padá až do nedeľného zákona. And when we overlay that with Pyrrhus, that's the story it gives us. A ak to dáme do línie s Pyrrhom, tak to je to ten príbeh, ktorý nám to dáva. Irmão Parminder, assim é o Parminder. Se a gente começar a Keď considerar períodos de snažíme tempo, sa zvážiť časové obdobie, você tem 2016. 2016 s tým rokom 1939, E você vai 6 anos. tých 6 rokov až do 45, Então você vai sair de 16 až do mais 45. 5, quanto? Poďme naspäť do 2014, čo bol Molotov-Ribbentrop pakt. Pacto de Molotov-Ribbentrop. A hovorí sa tam, teda, že je to 23. august. A v 2016 je to 1. september. Então eu acho que isso Myslím, že je to iba týždeň. você pega uma Týždeň versus 2 roky. A nemôže to byť rok za rok, alebo niečo také. Isso não pode ser ano por Nemôže to ano byť que také você paralele. percebe isso. Okay. So a last quick revision before we close. Então, uma Posledná última pequena rýchle revisão zhrnutie antes predtým, da ako gente ukončíme. fechar. We've looked at the battle of Ipse Pozerali sme sa na bitku pri Ipse and our two sides. a naše dve strany. Antigonus represents the ancestor, Antigonos reprezentuje predka the empire builder, a toho budovateľa impéria, that first king Alexander the Great, toho prvého kráľa Alexandra Veľkého. and also fighting those three allies, A takisto bojuje proti the proti three trom branches of the spojencom US government, a proti trom zložkám americkej vlády. Demetrius, Je to Demetrius, who represents harvest, ktorý reprezentuje žatvu brings the harvest, a on prináša žatvu. and is supported by the king of the A on south. je podporený kráľom juhu. In this battle of the 2016 election, V tomto boji 2016, vo voľbách this undefeated 2016, general is killed. tento neporazený generál je zabitý. The second eye is lost, the second horn broken. Druhé oko je stratené, stratené a druhý roh je Alexander zlomený. the Great is the alpha, Antigonus the omega. Alexander Veľký je alfa a Antigonos je omega. And you could trace what A- Trump tried to call the establishment and make that dirty. Môžete sledovať to, čo Trump sa snažil nazvať establishment a nazval to špinavým. From the beginning of the empire all the way to 2016. Od začiatku toho impéria až do roku 2016. Clinton attempts to continue that empire, Clintonová sa snaží pokračovať v tomto impériu, but she's killed by elephants. ale ona je zabitá tými slonmi. Demetrius becomes king. A Demetrius sa stáva King kráľom. of the south is undefeated. Král juhu je neporazený. The empire ends. A ten We applied that to 2016 in the election process. aplikujeme to na 2016 na We proces defined volieb who those two people or two parties represent. a definujeme to, koho reprezentujú títo dvaja ľudia a dve strany. Then we also considered World Potom War tiež II, sme zvážili druhú svetovú vojnu, the invasion of Poland, invázia do Poľska and the beginning of war on the Western a Front. začiatok vojny na západnom fronte. We'll review this story tomorrow. A zajtra si zhrnieme tento príbeh And then also begin to look a at potom sa tiež a začneme second pozerať way na of looking at this battle. druhý spôsob, ako sa pozerať na túto bitku. If you would kneel with me in prayer. Ukončíme modlitbou.